Mandem princesse ne. Malika ka fima ne. Mande sorofe kononi ne. Kado mande kononi kumaka kele ka donga nan sigi video la Facebook ni Malika family toko ka Malika family ka inspiration d'état c'est-à-dire quand encadrer Malika family de kono kamba nya fo yengo dien dongo ningo ngombora Malika family la ne video fana bla parce que adama den kumakandi maimana ke dien na tige mugo ke kumakai horonya ye kumakani musoya ye kumakani cheya ye kumakani ni kumakanti la ibi datu ibi dabo mugo ka kumala la force invisible. La mère de Dieu, l'enfant de la rue, Frufurutigi, Akalama Batigi, le parolier de nos ancêtres, Kalatigi, le roi du Facebook, Iga Foli Bilibiliba, Abiga Mandim, Princesse Iga Kenekam, Baramadamuna, Tchakele Mie Keledam Neni Dousuya, Tchakele Mie Keledam Neni Tchenya, Tchakele Mie Keledam Neni Malien Dia, depuis Domina Ayadam Ne Anaka Chebo, Mba Chebo Tofosi Sangadaka, Chemu Tegeta Kalabanchiala, Chemu Tegeta Fadi Warduna, Chemu Tegeta Zoniala, Maliga Family Kono, Ochete Maliga Family Kono, quand tu représentes le lynx, la force invisible, la mère de Dieu, l'enfant de la rue, Frufrutigi, Akalama Batigi, Koni Toro Fora Choye, Francien Fo Bamokoku Jatitre. Au boulot quand on avait dans vidéo là, non jamais. Ama chao cheta kani blay réseaux sociaux ka ibara ko ko de willa. Wa dien bebu ta fi mani maliga family adadu le ibara ko chao de kumani me ibara ko muso de kumani ma. Wanti bla fani ke ka dien la di. Anyo kale la force invisible de là. Aye kale nga make ni to nyine. Aye kale nga make ni jam nyine. Aye kale nga make ka boka ni siki ka ni yere yira mo la dongo ni de besende de tese. Ne de faka ne de bamay, ne de minga ne de manke amakui. Le cerveau de sa génération. L'intellectuel de sa génération, mandenden douce mamba de sa génération, le fitini yere, demsen ni hakli, demsen ni kumakankeli, katarabo la ka gre h chrono la, ras 24, ko be kokeli. Et ala, dey douce de be bunya, te bunya ka temaras 24 taka. Dey beke kangelen tigi de me I kante ke kele nga temaras 24 taka. Dey jabe gele I jate gele ka temaras 24 taka. Ras 24 ya sacrifié Facebook en dien benyena malien do nye ya. Ko to liti mi ala no munu ba ka nyon fe nef man de presesi kungolo masama me klekele ne mana wole chugo amabo akumakanka. Ai laidu do ma chugo na ka bo du sukasila. Aga papier minela la tora joro kelena. Abaga la tora joro kelena. Asomo bela ka baga tora joro kelena. Ayake munkama ko ay 223 ko version rouge ko malien deno ayata jona ayata mande la force invisible la mère de Dieu là l'enfant de la rue là frufrutigi là akalama batigi oh barka bane video manta tiene saraka de nyamoko de bane na oh ni maliga family chedo mbe sega kekele man dem princesse mangano bani ko ga ere ko be ko kele depuis nous dono be maliga family kele ni la Mustafa ko be ko kele depuis nous be Facebook a maliga family kele ni lu tono bafa ko be ko kele depuis nous ko domina ko be maliga family do be maliga de links ko o ma changement kede o ma tugu che wora ko bo che kele ni ko agana o be malika de ko anogora o be malika de ko tono bafa iga folibia ka bo la ka slogan ngere joli sikela jeli horo abe maliga family de ko wa ya jorom na bo joro kele na iche oche yi kumbo ni che ndola kene kama bina mandem princesse jole serani a sans pere na mastanki selama wa be jigiga ko sans pere wa ibora ero elmena ben daila ali shete uli ga bafanga mandem princesse mangano nyama la clé fly na ko be ga chaya réseaux sociaux ka c'est-à-dire ube pata kaunfo ni kuma mi udaja ube mana kaunfo ube na mo soro ka groupe ko no ubu panga na do groupe et puis c'est-à-dire en plus ube nyine ou donani kami. Et iba corona iba bokum saraka nan figi tete kule eskoro mangani ya jugu mo ta tiene fo États-Unis. Neti wole yere ko iba bokum parce que ni bokum dalika iye bokum la ka be halaki. Et to ko iba corona iba nan figi iba eskoro chogoro basto santena na kunsigi si je. E mado e malien dembela jakai. E malien dembe ka sarakai ko bini isigi ko ne be amdalay ko ne amdalay represent amdalay ka ube ka saraka dele depuis ala e malida depuis ala ka malida ne dan kuma ka dogo ala made mais depuis ne wolo la fo ka se bima han ne mamso ni ne mo ko barula ne ma deli ka me ko mo yi sigi ki yere wolo babli ne mo andim princesse ma deli ka ye mo ba be ke yere fere la e ba le ba bunya ka to yere fere ka
Mogo ba abeke abebo abi jodala abe mana ko sugu beke e ba bonya kadako o mana ko ka parce que aye kalo konoto de taki e wolo ke bla dien wono donc ça dit mogo to bi ba jugu e ti ba jugu mogo to da de kai e ba jugu folla mais e dati ba jugu fo faut qu'on ait sur Facebook et réseaux sociaux malien den benye wale nyana comme mali est 95% des musulmans. Osla me masore mi kutuba bulini nyane. Awo. Osla me masore mi kutuba bulini nyane. Ma jome se ki wolo basara. Jome jien wona ki se ki wolo basara. Ni mo do be jien wona ki se ki wolo basara ko sra do bi ni wolo bache. Aye bo ko na fon. E balola kono kalo kono to. Iye kalo kono to mi ka kono. E be se be bolo ba do. Atara ni eye ka jigin ke wolo be se be bolo e bo do. Den danga den kote se ka ja bay aishi. Den mi teke den yene man kote se ka ja bay ayi. Den mana ke den fugwa den kote se ka ja bay aishi. Hali ni yere fara ite ja bay. E barka to bana ke danga ke tachien ke bla malien don fe ni sans parente mandem presesi mangano ete netaka te ni te mete shi jamba ke ni kofe. E miki wolo bala kani miki do musola ka wa family ta kana ke le fe mogo dona ka tege e kunai c'est-à-dire ni be boka danga denya kuma fo kibi ni jo da ba denya ni da farali ba denya la mogo de la et réseaux sociaux sans faire comme mogo ko ke minge ko nyena pourquoi dola kele ma boka na babla et réseaux sociaux ou te balola téléphone tu bola connexion tu wa téléphone na pourquoi ou dola kele ma boka ni eta nyona ke kana kanu ba photo ila kana foku bay ni sugude kana ka foku batu fe pourquoi ma boka na ke e ma do e jaga e depuis e ma do e saraka de depuis e ma do e den barka banen de depuis de ma do malien de mi reba c'est-à-dire a foko c'est-à-dire ko e bi si ke be mo banen ko be digi mo lo e be jon banen ka be diga tikila e yi yere banen yoro mina e bi shi bay ka join denya mina ika ganja mi denya mina ika saraka denya join mina parce que fin ben sans parente yi kunlo te wuli de ni sans parente ni ben ba de te yere e te metroka e be sa ko metate man de presse si mangandu parce que depuis ala diena ni don de ko kawake la shiberata ni mo mai ka ko ke dien mama de ka ko minge shiberata tira man de presse si do aga bane na be mu che jonga join aga bane ni be jon kuma ka boada bigo obla be man de presse si bane nia ni adone baka ina obai ne faka ina ofai ça dit o ye barka bane donde avec la bobi na nyoko na bla ni man de presse si be sigi ka uledi parce que na fataula ne awuye depuis ni bitaw na o desra kuma ma ne to ko takaba dogo kuma lo ka uyere ka kelege muna che na fataula che muso ye man de presse si banem dien kelete ala shumbi kele ni sans presse ali shune bi kele wante ya fi ma dien fra la haraka awa hypocrite denya malien milila na fiki denya na yo shiba mo bo nu fo nina c'est-à-dire au bo ma denye ma ngolo au bo yo shiba saraka denya la jamana ngolo ko saraka den sugu den ngolo au den ngolo don wa kan ka usadoni kana usiga be musonyu man den bo nini e ma ke saraka den benyina i shiba ya jeleba janga ya ibo baneni ibo faneni jeleba jan shuma fsane nyene mai oni nega kele ofana la hara kele de o suka fusani nyene mai ni be ni bo soro yi de ne bo soro yi bola tumuni na ide barika banden de isigile mo fano baga shuni erbe ina na ko baba kabral suma fusani nyene mai baba kabral sena sambara o shoni laba o te e ka jena tige bebo da ba denya ni yere fola dongodo mo de la réseaux sociaux ka mbe muso tatane ni duba de be mbolo tantore ne be ni barade ne be ni barade e da ba den ima foko e sankele wal sara maliga family c'est-à-dire que ga wad de maliga family la ko maliga family ga watela et de ma foi mandem princesse mangano madame la présente maliga family ga edi sankele sara wa c'est-à-dire wa moi ani wananero actually wa moi ni wananero comme ibe bobi sigi daba denya kuma fola ni ya photo la idala ibe ala calculer million de sara wa moi nan madame la présente make la ki wole so ngoma ni bangoma no asra wani sara obe wani na sigama était pas pareil wa o wa moi ani binani ima kontamba konte chientan wa moi ni nani chientan ka konte dien benye na ka yirela mais enyo na danga de sugu tenega wardu mba préférer ka ataka di gerebu mo wardu barika bolani etay iga wa mwani na ndiko kiye sankele misara no aso yasara mbe madame la présente wore abala segima amogo bega walla
Malika famille ko fait kumbale ou be warsara ou be asara ibe ka fo mo ou be adenkelengele ta ka parene ama mo shi jaguya busa mata mo kama mo ma bugo ina liga nafiki denya de la kibe malika famille ya di wo ika wa mo na na besege ibe o daba denya for réseaux sociaux kwa ibe ala quelques millions di ni be sola ibora nafiki denya mais fin ben sans pere cha ale ka kese ti la ki yere fa ika daba denya ika to bla ikono kwa kebe na baruba poste kebe baruba nene mais est-ce que ça dit gadjanga yele li kun fe ni sans pere ni juin mi fa e fa de ga wari be baruba kun e ba de ga wari be baruba kun ko ça dit même baruba te fangele fere mais autena bi mali wari tigu kwa no kwa nantan ko le denya et réseaux sociaux sans faire watigi si jagwale te ga edike watigi si jagwale te a watigi te ko mi me jagwya ko ga edike ou don bu bolo ou fa bu bolo ou ba bu bolo ou ko wari ni nene e ma fa ko wari mamba be kuna États-Unis barka bani ete dangade e sarakadi e jakadi e ye joharana bela sarakade ne joharana be atike ko jilla ka bon e ka mandem princesse mangandu iba corona États-Unis ibi ni sigola ko c'est-à-dire ko baruba ko kele fla samata mena ko baruba blogue baruba fe kaya nyona danga todia ou bien kumeka nyini saraka de mishi de nyamoko de saraka de danga de mi français baruba ya nyona di baruba ga war soro o saraka de nya de la pourquoi e yera ma awar dafa ka dama nani kini sigi kibe baruba dogo ya akuna war no fe ko ne baruba dogo ni de ona na jigine fe de ko ne baruba dogo ni loger baruba dogo ni ga visa bora e de visa bora di baruba dogo ni ma baruba dogoni sera États-Unis et de aka visa très à la États-Unis no yo mo ye ni ulu tera excellent nu be ni no ba ke na figi de na fe placebe e dabara kele ni ma fotu ni ko baruba dogoni ko ka beta mo wele fi parce que akoraga a wole tagaro mbala aya blaka te aga États-Unis tagali wale de abo aga visa wale de abo aga avion ta wale de abo adoni bichani baruba dogoni body fe to yinya la nyani jinya wuliche na figi ala mo de la ko o temela ke e soro eno kuma dola ko kuma la ko temele nge soro eno c'est-à-dire ko baruba ka nga jinya wuli ko go di ko parce que ko mungera wati be malla jaku ya te edi voilà jagu atere na sebu ye kuma nu be se ka ke kuma no ba ke wanu go ku ta ke shete wuli ga ba fan nyana ko na ko be watigu c'est-à-dire obozi watu ko bu dogo kuna wa no fe beteti fanyini Begati banyiniga na sera jaku ya yoroma bebeti fanyiniga bebeti banyiniga parce que shinila la watigi numenyiniga o deunila o watigi numenyiniga c'est-à-dire ou muso de la o tenyiniga o la ko wanu be ka ke mo were o ba ke de pour que o ga baraji de soro sino o te ka ke do were kama ko wa au mo su barka banen do ko edi yere baraji tal man de princesse mangalo ibe so daba dia la ne de karsa debe ne karsa boy yoli la karsa me sengala e jien bebalo mo te jien wona ma mo balo eni mo bena dongele e de o tigi balo e mo balo e be dese be na figi denya la bulbul sans pere na figi de escoro de gerebu de mi fe franci ko na le ano e ma se ko war boko du mo ko ta do ni furake ko e be franci ni a san juli fu ko denya la ni ma boki yere filmer ke be tanti kono ibi ni jo barka bani denya la sa malian awde do mo shita awde do john ne be na franci a kite sen John de bena français a kite gere yingela John de bena français a kite ga klegele sengege obe wuli dro ko dobe tanti kon ay malika family dame kumala ko abe tanti kon de ko ka waru franyo amana siga ko ya na kaka dia la parce que nyamoko de kulo blendu mo mani teke dingele mbo ka minda ma be klaka ni da diena man dem princesse mangandu Jeneba Jani crocodile e nta fama ere bi ko crocodile parce que nte ga clasher Jeneba Jan ani jene sugudugu olu de ma nyogon dala jeya c'est-à-dire ka mobile beta ka nyogon chun katara ujo anaka vesiba semba dala o vesi senda le ko pas d'éléphant ka soroka ala mine katara c'est-à-dire o sa yugu bolo ba do ta ko do ala se fregele no nyogon ko exprime a jole me ko ni yiri ta ko turu duguma katara déplacer catastrophe dugu do lay mo ko war fara fla le nyogon ata dama avec John Fana ani tonton Kabanogo tonton Kabanogo yo du la ma fait abi ni sigi de boro ni kene de ambalma mso be sengela de ambalma ge be sengela de ay nyama de adonta ne abota ne ki sigi o ay John Fana babo miseli wo fe no lu mo sabate tonton Kabanogo o yo ya ngala du la ma fait asendo natande abolo du nata ay John wo miseli wo fe o mo sabate ali sina te bubo miseli wo fe
Ebe sa malien de nye wale nyena. Bulbul sans pere saraka den jugu sako de danga de gerebude. Ne ma fe nye gerebude ni. Ebi shiban gerebude nyala. Nyogona duna farasiko. Nous ye kalo woro nyogona ke. U kana se ka war fo isro. Nous ye sankelung dafa. U kana se ka dowera fo isro. 3,000 € buka konti la. Alors, 2 millions on obe sero ka konti la saraka de danga de jugu sako de mogo fe mogo. E de be farasi sa daba de nyala ka boy réseaux sociaux ka kisi ga mogo fanu banen o résultat do de ñu. E donani mu yeni fanen banente malien de bela fanen ngela banen ngela kisi ka jembe fana banen ibe wuli saraka de nyala ko mogo ka kanga e de meja wala. Sur cela, mo saraga den danga den nantan kolon jugu sago sunguru ba yele fela parce que de pas wala abe sunguru ba ya de la e mo nana mun nana jika ay tu ni ngani mande presesi bi ga galoni tike depuis ni be 2 heures ga ni bele ba den u ba kan ga susu fo ga sigi jika nga jitike ga ne wa depuis abe Kenya ba bar dobe akume o bar de kono yere fere la danga de saraka de ni ekera jine dongo ni adama de min kuima ko on yebe boka do wera fo mo be bali mo la be bali mo wala la munu ci sugado depuis domine yi haram fo kata jine ba o haram tereni imane mane presesi te trou flaga ko kele nguna ni na ko ki commande na ya si ga kuma ga vile ba fo kina yi nyon 100 ans ne ni yi nyon yi ga jina tige be kon la tete me chien sa ba depuis ni haram domi eni ne nyema ken na ne bulbul sans pere awadanga de sari génération saraka de nanfigi de kibini sigi saraka de nga ko fantasise ani fimo be ga ne change ke cheje ko ka gone ka se digere mo wa ko ka go fantasise ga so digere ke ne mani san tranche hani sara sansan se beninga jina tike chenta ka teni tal ni bina sansan ne mandi princesse te bokala ka hinela ne tenta de wode ni commandine de ni san tranche ni ko kadine hali mo gombi to fo ni hali kali mo gombi ko manne amaba ali ko wadi mo mi bulbul sans pere danga den jugu sako den nyamoko den de Paris ali kadi mo mi o manne ne tenta do gode wa fantastique c'est para ali kadi mo mi e o mandi fantastique fane e go chigodi e komana e kwambe to ame to ko tin ro de bela e li ira jiembela saraka de danga de wambi tampone herbet ibana ni eta so dom de me bombi saraka de bedele ka wuli ka temeni se fle be nyine sambe bandira to yi kungo de jugu sa go de neta de bi kono eta ma deliga kene kono mandem princesse mangandu kan disi goshi ni ngere takele de kono parce que e jugu sa go de ni mo benani au danga de sugu mi c'est-à-dire iba e don la fa fo nya me na voyager fima ni tonton kabano wele o manga téléphone ta mbeki wele me na voyager nga karga kanga ta ni be wardo jango wa wardi e mane ma ba wardi la mo ma ne be warta ka de ma ko mungira nga ninki makate mbulu nye galoti ka be mbulu menta diri ya kli boduna yene wole a son formation kerola ini mo mba na figi de nya la ibadon fima wa ba kuna de abe kafuta don ta bota yene wole kina wonta di ya kli ba lo depuis ala ki dama deri ka kuma di ma fi dusuka bone ni mo ko kuma don fena fi munya ni nga wardi ma ndo nu ni so mo be mba di ma ko mungira ni e dumuni ko ndi ma de awo na kongo kolon de ku yu kono kolu de mebe wole fila ni be kana ni fe sa me na ni préparer na di me ya ki kono duga de wono fo ki sa e danga de ka fo ke bi jonenye e bi jokune ide la kana ni fantasy ya SOS de la c'est-à-dire les réseaux sociaux ka kameno du e de la ka onye SOS la no ko senga de on so ko malendo nga boka fla ni saba da makanga mabonyola fo ka jiemba itoye parce que ni fantasy c'est wuro tandini e nyamugo dini ante dina sugo akle mandem princesse mangano kabola ki ga chogoro badashi jugu sako nantan kolonde abe ko mina ote ga benye fo mo yo mandem princesse mangano mimi ni iba coronavirus ja ote ga be foro abe klabe bo aba be fo mo yo mande princesse mangano comme mbo ni nyon cha ote ka be fo nkora gendo ni mi ma jigoro auto fo abe kla ba na fo parce que ça dit saraga denja abe la ba saraga denya de ma ibe bo ibi ni sigi les oga ko e ma deliga fo on nyana kanga bo to na Ivan kama ah non mais iba bo kuma be ba fo ki be dolo de mia i dona groupe ko no ko iba ça dit ko to na Ivan beke e doroya ko kuma la kan nyeta la ko to na Ivan beke e doroya ko fo mo doga bo ko ka kuma abekera groupe kele no kono amogo bebe ni ma de princesse beka galono tike tono ba fa galono de tike tono ba fa ma galono tike aya fo chugo akera teni ado ne de follow duna parce que ne de kumbe jabilike maliga fitini numbebe ube kunga sunga ne de kunga jabilika teni ne dona ngante tono Ivan kele bi anta kele shi wo parce que tono Ivan ye maliga family allié doy anta do wa kele kunye mi kaboga fo kambe tono Ivan kele wo ante tono Ivan kele ante mo wera fana kele ga di tono Ivan ma anda te kele ko kumala
o fori ye groupe kono na figi escoro tete kule ki be bo ki bi yere ka check se bay ke se ga Ivan kele be se ga Ivan kele e ma dese Ivan kele la ka ta do groupe kono ka nga boko ga da fa Ivan ma ke be ga do wa ama finya na ko ka kele ta nyesra la ko wakante bo fona ga intervenir la to lo ba fa fo ma kera te o kele c'est un de toro yiri jugu fere il na ki c'est un de toro yiri jugu fere wele ko c'est à dire kama ko jeila ki go chien kele ki be kuma fe kama son ki go chien flana ki be kuma fe ko c'est un de toro te ka kuma jeila ko c'est à dire ko be ke do ko vidéo do ko yega do gali de kanga bo kanga kuma la ngante bo bien te bo chin on parce que c'est un de toro ba mbunya on c'est un de toro be ne wele era de kamuso on donc o bunya mboni no tebe fambe bo ame c'est un de toro yiri jugu fere la gauche e ko mungira amake mun kama odo okuma kelen foriye ina na anga groupe kono tuguni ko anga page la booster ko pour que ka page viele ma bebe to ka kuma do fanga direct kono ngo akili be malika le links la de ngo mo be do malika kan ngo be na kanu ka kuma fo ngo boto pour que ka bone ngo malika be bogana aba yere la sutura abaka soldat la sutura malika na la finina ko no ça ama yere de fo malika da mo fo do parce que malika ba fon be kling na de nyana ko c'est à dire kanga bo kanga vidéo ke ko vi ko te tien ki bi ga vidéo ke ki kadi mo mu ye ko lubi ni lame e ma ne ga page ele ma RBA malika be ne ga page ele ma ta wa fo ko boy ka kuma e kadi ma mu ni olube lu abonné la wa ba fo chukum na o kele ne do de ne be bo kana sigi 2 mois 3 mois après ta sonné 50 000 abonnés ta aba fo ko boy kana kuma e kadi mo mu ni olubi lame e madi mu no luwe tame jien luwe e kana fo igiringiri mi me chogom na ka kete ado tono ba fa bora tuguni ngana kuma ne na tono ba fa pi awon no ngo paju kana booster ngo anga paju beton angola tono ba fa go kaka demsen bebe lame ko mi mana boka kuma mfo ko chi ube sa chi serola ko donc ko paju booster non ne la be war blagana me war bonguna me ni blagana anya fie ko ayi ni mbekera di ni chite galoi ni kera groupe kono ni bekera nya wale nya na groupe kono ebe bo groupe kele wona ebe ti sige ebe malika ni ebe malika ka famille ni mogote ga kuma efe ko rate nya na kokodo be kuna kebe se ga kodo ke mogola mite se goke depuis domina nye kaba to komida kaba jakte depuis domina meida ibe ga segi kaba jakte ka ntala ko groupe kono folo mu wata kangarda kabai ni tonto kaba jakte be ga kuma ife ngaki ife kuma de bla parce que na te kuma ere foli le kele ni malika fitin ni kumana mo fitin ni afa tonton kabanyana jakte nani ni chain mega kuma afa ikaga fe kuma to ko na fatala mandem princesse mangano tonaga iga princesse de mega kuma ife mare benga kuma mefana tonaka ba ala ma bedu sukunye ka ketai kaba jakte ala ma be hakli bunya ka kitai tonton kaba jakte ala ma be ka family bunya ka ke etai o kama kana bla ikuna ko bebe se ka bla e niveau là et c'est pas possible bara madame na e bolo ki be kuma ni douceur mi ou bien ki be ta famille lim ke mo ye ka kuma mo fait ça veut dire ko na changement de malien na o te sounya ka changement de malien parce que malien est hypocrite de base ibe ga boy be ga kuma mi munu ka ba jakte ko la iba beaucoup saraka des États-Unis mandem princesse biki makon ibe fe ga fo ki be kaba jakte blangar ele fe na kaba jakte kata kuma tono ba fa fe ma fo ke check se baya e ma fo ga ban ko ni tono ba fa e keme fo ke be keme nan fo e ma fo ga ba ko ni tono ba fa bora ga binan fo ke be biduru fo kaba be tam fo ire go ka ki do ni le kaba e do ni kaba e chogoro basije e chogoro bashi jurutkele e ma se ga ko mi do yere donc kaba le na ta fo tono ba fa nyena ça dire ko tono ba fa ga dade ke la ma ko mungera e ma ki dabara farale no kulogora ni dabara farale no kulogora ni tono ba fa mi fo be bo be nyon jabi e be desem na kata kaba jakte to ko do ala pourquoi ebe desem na kebe ta kaba jakte wole gara ko kaba jakte kana kuma ebe ta kaba jakte ga mfo ate fifo ate jefo wa ali shini abasigi abe maliga family group ko na nyebana atana jo ate fifo ya ate janfo ni be minga ikoke na ya boda baraba denyala ka boka ni sigi réseaux sociaux santé ça dire ka mogo taki isigi da baraba ya nenina awa nenni be mogo jumenya obe nenni ke ka bana ma do menu sigi o le gien betikale no la I ko le no ka teme dugu ko loka ebe ajimi na ngeka kan akeni wakati de kuna ka boka ni sigi ka kuma demsenu fe ko ye nenni dabla réseaux sociaux ka mai aye ni ko imbla ni oro ina ni te ko kete ni ere bora ka ni sigi ki wolo babable ki yukorom so
muso bable c'est-à-dire que dogoni bable ko wa dugona mo bela joko lu bable e saraka de barka banen de chebe malika family la ni mo be jonyo ngora jagwa de muso kolo de ngu sigi réseaux sociaux ko be muso nyuma de baneni dien ere fait de ça jagwa de muso kolo de on lu be na réseaux sociaux ka ku sigi ka muso nyuma de baneni parce que mo ba barka ba la ka teme eni irasi be frale nyongala jagwa de boy bi sigi iga kuma be mo ba beta ere de mi ba fo ebe fe fo mo ba ma ere de ko ki wolo ba beti te musokoroba to akunsigi shismala ite musokoroba to akunsigi shismala e kana musokoroba ka sengedo ai musokoroba de nkoroba to obo lube musokoroba ka sengedo ai e kana musokoroba ka sengedo ai musokoroba de ngoro be munu ba ka sebedo ai mo munu ba fi ma ki baram ya ko baranyma do ko barakata te pour ko barakata de do pour ko te téléphone ta kana e kana njowo la ku yere wolo ba nenta depuis eta ro ke barga banene ne de bena ke ka malion c'est-à-dire ka ke prévoyer ka ira malion na mo ba be mikila c'est-à-dire ka nyere nyefo menga famille be exposé iga famille exposé depuis on leta ro ke saraka dia e iga famille exposé o ba to e yi nyoko na were mi bora kana siki ka ba oketa e yi nyoko na were mi bora kana siki ka koram so beta faut qui ça parce que e nyoko na chaque sam c'est-à-dire ni ça yélemana des décennies et des décennies et nous on a créé des décennies et des décennies et nous on a créé parce que toi tu es l'échec total des Maliens. Tu n'as pas l'échec de votre famille hein. Tu n'as pas seulement que l'échec de votre famille. Toi tu es l'échec des Maliens parce que Maliens déchite comme ils dabara bayala ne de nike mugo mana teme e krefe e de otigi balu mugo mana teme e krefe e de nyano otigi maga teme e puis ga boga na osigi hypocrite denya les réseaux sociaux ka saka ne de nya fo ga ka satoy duguma abeto otigi neni ne ba fo jamala i commandini dibila i commandini halila hara i commandini c'est-à-dire nyani nye i commandini dibila i commandini halila hara i commandini man dem princesse mangando depuis ye domina malika family groupe ko na la ikoma delika jane mandem princesse wa ali nanga malika family kuma sebe kuma na fo kitoy lexi be amasa ne kuma do lexi kuna woni te fe lexi ga kuma do fo ni chen ne dalentala awo nya fo nga biloro tamela me sika kan tukuni woni chen ne dalentala ne te fe hala nga groupe kuma ni ne manga fo ka to awo tola ba fa kele nya fo yi joli sigar kele nya fo yi malika fitini kele nya fo yi wani ma flide nga 6e sensi embla orom na okele ne do inyoko na mugo saraka fiti e aga malika family wa mwani wanania uga wa mwani wanania abechima États-Unis iga wa mwani wanania abechima defo ite jiona mi mogo be eka edila awa mwani nani ta iga ta yafa deli bafe awa mwani nani ta ikishi singala flaka iga yafa deli wolo bafe parce que faut que ta jiemba ete ke denyenema ali dente boy la demi me ke denyenema mandin princesse mangano hali fente bila femi me ke fenyena mai ibi sigi ba la fana wo be ko be ke benye wali parce que ete sekana c'est-à-dire diena tige ngono malien dongo la ni tabiami dona malien donkuna e kelinga mwana kante ke ola c'est-à-dire ko dengele kele mandin princesse mangano wako Facebook insan fe ano c'est-à-dire kibe ga boki ga saraka denya konfo depuis erdo interlena mogote ga kuma olla nyenga postu blam mo kana nga video tie parce que me ko na ta befone video kele ni la wati gringri wani bi ka saraka denya kuma la ni bore ko kaba jakte bita a zz ki bonyo kona parce que na fate franchila c'est-à-dire wolo don mo kan ki sa ni sans pereche ni bas gelete do ta de ki ga sa ni sans pereche ni e wolo bas gelete do uri ta ki ga sa Mora baba ni yo reka sa e saraka deni depuis alaka jinyenda I wolo ba muso miye kalo konoto ngeni I bas na msote I bas na mso unyena I ba kabila unyena I ba balima unyena I ba shinju unyena c'est-à-dire beaucoup muna famille benyena ka boka fi wolo bama ko ye tanto nete sega kan parce que avec ene momsu la mogodi a nete sega kuma folinga ebe na kebi sika John Banne ko be dikola ebe na kebi sika John Fane ko be dikola non drogu bible be kushi boya ngata ma réseaux sociaux quoi drogu be ebla wallahi ala te ni tika faki to malo ki lebu ki da le fe kono ki da jena man dem princesse mangando ala ti ni bi yori malo la mais be malo ka temeni beka parce que kera malien de bela jakadi
Il nous a été malien millier là. N'afiki denyala. Binan na koni. Nye kasara gire. Mboko. Malika. Kebe na ko lengsi de ou le koge doara groupe kono. Non mais tiens la juin be yele konfe. Et y a la dom nebis qui a dretige. Qui le a dretige. Ko malika family mo ko tege ga vidéo partager. Ko malika family mo ko tege ga fene. Et y a ni ko fo dongo. Dom nebis qui ko fo réseaux sociaux kan. Dom neba fo ko malika family tege jate. Y a no donga. O dom malika de ado de ki ga boka fo ko malika family tege jate. Ni tra do to na ba fa de sera ni ya ni groupe yingona. Ni bini na ni joko malika yere de wele kega do groupe kono saraka depuis don ne bora malika family groupe kono mo tali wele bon débarrassa yere gere ne man de princesse yere buguri jeta ka fufu tatola no fe ala kana here yere ki ka sigi ntu tellement ki gata kali jara ne man de princesse ne yere de c'est-à-dire buguri jeta ko fie tato no fe ninga ki daka ki se bilende jalande na fiki de daka tali nga boandela escoro de e de yo yebe muso ni nyon check malamela na fiki de nyala ibe bo la bike venisi ala sa na me ala sa ta me tugo ala sa ita me nga ke gele yi bolo de e Facebook jaga koro de be ku fora nyon nga ku be tugo ko ala sa munu ye bane fa ne nga teme bi e ga mo be ko lu de acclamer ko lu ga tugo ko ah non ala sa vraiment hali ni mo tene défense ta de tene sugu nunye saraka de sugu bele de nantan kolon de nyamoko de ngolo ko directrice en tant que ne ma de princesse c'est tourner no malika family gono hali ni ya sugu atete wa malika family era les détester depuis mata mal ni sans près da matina hali kulenga la malika te feni atoka boni suguda o de bena sigi bi rasa ka wa be défense ta e chara se maro ni e fani e banne ni jamana yo ala se ma doni ma to ale fa la ali ni ma to e babala ala sa ali video que la te e bolo non mais depuis na e domina kwa ye ntane wo no mengo ni kala dese amado jenaba ni dani jenaba jani krokodil be ga yelo mabi ha imaro jenaba jani krokodil be ga yelo mabi hali jenaba jani krokodil ma songa ni engagé jenaba jani krokodil wakati na atugutugo lugo c'est-à-dire ka bolu défense ta olu ala le groupe ko yala jigi wallahi billahi jenaba jani jene wati la maira ko lu défense ta la ngane ya nafiki de kaso mam na malika family ni fem ni fa bedo ta ka fantasisi fima diga li ba de minge ni mo mi mi ke rebe boy boy ke fantasisi boy ga ke ta ga bota ko ibini ijo me kuma la ko do yere ko kuma tellement ngene ku men deni na molo al ne kunte tamdam na ne wala telephone ba fa ngono mais ito fone na parce que mo ta fone na ko ne ga boga ngemo e ala sa ni bi ga kuma ni fie doro sa ire deni ni mo kuma ni fe doro ga ko be kele du suka bon ibe si mo ko ge kele te ne kuma ga kuma doro ni fie won take ne kunlo kai ni e kunlo ko mi fien kai ni fin ne ga keguni ye chien biolo blani du c'est-à-dire ibo la tumuni dogoni ne ebe se ka fen yira le na lo mande la to de to ki sigi ki bore ta odu ebe se ka fen yira la jengono daba de nyala ebe bi ka jika yira la kuma mna ka se français mana so ne be video la ebe bo ibo bara yera ke ji sanfe jega wa dodu ni ala sona ma ika gini ya ni cheko beke ka soro ga ni yera soro français o ma soro ne mande princesse be video kala ka bodro ni dabara ba de ya kuma mi benu da madro ube boga nu sigi dabara de nya ka dabara ba de ya ka folo ni cheme nyonya sala debi ne haram dom ne ne nyama kenani ale fina inyana fine ale walai bilai oh nasa ini denga na nyongo pesa wana cleanfe ne yoro nyene mambara de sara walai na ngonteta amagaya ngonteta wanteta ni komande ne tawdo ni komande wamata iye wole ka alabla na krabla ne tara abe mundo nuni mi nyongo do chembla ntarika da ya fide na ngini ni presenter ni wana ni gini bota ni nu ya ga nyongo fa boka fo ki say be say ne date siga kuma cheko kumaka fo ka tasuma bla iga kulishi ko na la ne date kuma cheko kumaka parce que ne esigile kuma la chukumna cho chema na mbeni fe cho chema na mbeni fe ni ya cdr mo go cheni to sa cdr mo go cheni to sa nyema sa e ala sa cheni me cdr la sa abora cdr la sansa fa be jela ba jam no Jason kadinede Jason ngoni wale o kadinede Jason ngokate mana kula Jason ngokate mana kula kaga na to me mo dan ko ina de ko non kate mana kula Jason grand frère afura ko muso kade njena tika jombe ke fleke ta ko muso mako mais Jason ngolele kaga turkele tan na Jason ko kate mana kula de kaga na to ko so la de ko na ya to me mo mda ka ba don bokero la ko maliga fitini
Koko malika fitini. Oh malika fitini. Alae. Asla na le no ka jitiga anale ngabo kana pulo ba yira dienale. Yola non mais ni danga de ni mani quoi. C'est-à-dire malien din folom nana. Non. Non mais yola handu hasire do. Malien din folom nana. C'est-à-dire malien bilio ko la kana jo a din flama ko ale bleman ni sans père ko ale bleman ba. Facebook jamala. Non afola ni belebele de ni la billahi. Domina c'est-à-dire muso dajan do be bo ki jo ku tala lega biro malo ya bolo puloba bora kale ba furu oni bichama puloba tunni ay puloba manga metuguni abora kana ka puloba yira jena ka mi depuis ala kanda fama dai depuis ala kanda ma deliga nyone bi ka boka na ko pulo ko c'est-à-dire ko puloba ale ble man ba malien den benyana ka kala abuna de kana liti damne video kala ure no fe awo ko maliga fitini ne mo sisa woni ngasera so mo fitini Maliga family mo te fege to me ko fitini ni ha kabago fitini wela fitini jo ka te danga de ala de a ben sampere che ka te danga de fitini wo kamini wo haram de ko na wela go fla kamini wo haram a bolo la kana jena ba jana dani de pari ni sampere che kata fo mo yege dani e tagali minge jena ba jana e tagali minge fani jenetara katara warda ma yafi awagli bola kajiambe wele ko Dani ale embarrassé. Kamo wele ko kuma ke ga yoro be nere. Ko Dani ntale ni wari ko ata wadale ma. Ko Dani ale embarrassé jabe si ko Dani fanala. Ko Dani ale embarrassé ko ale Dani me nyon fe. Ah o kuma de fitige. Kuma kale nga fitige. C'est-à-dire asola nga ne wele. Wallahi billahi talai jenaba bien aita jenaba janwele anete fangele fe bile wane na lega kele la hara kele de do me fen ben ala cha aita jenaba janini ni yoro ndebe ga galontige ado ne de jenaba janwele ne jenaba wole telephone na ne wo alo ngo che ngo ache wakati asoro jabi wala ngo che ngo ache ngo ko do gara de ko jumengera e wo a ngo belebele sans pere saraka de danga de Paris ne ngo ako kwini jele tale warda mayan fe mi ya amrasire fen beni ala ni ala krache dani énervé ko ju ako ko digel ko ni ete fen ben amandi bide billahi tala amandi bi meni mo dani mi kuma ita nyini na fo ko mega galoni tike ako ko digel ko ni ete ko mo shite sika kuma fona ay téléphone tike fol wallahi bilane segira ga wole chien fala ako non digel ma beni mbache ni deni a beni mbache beni ay nenne ni damne ben deni ga niemuye non ma beni mbache aga tan to chien même foni non digel même foni digel non mais digel a beni mbache mba bloquer ça akumega wole ça mba bloquer a beni mbache ngana to so adare mbem ganna ni ni nyoko so chodi netra wadira mbe ma mbe segira nyoko fe jafa dale mesigo tellement que tu es ko fala mambenina tellement que tu es ko ganemena fa dalembe a ben samperache c'est-à-dire jeneba jankun kada estebere la kulanga tere fem ben ala krache fa be galon tige mo yo ko yale amrasi ni be sa o fana da to lente do da fana lawo o da corona la mainde o fana te no do de na no nyi fana te teregede a date do fana de ni la jeneba e chi dama c'est-à-dire ka bloquer clefla awa Bade presse si mangano. O video que la tei. Wallahi. Tonton kamano. Kabo fana fe. Non. Moi, tonton, te muso belebele ba fe boy. Moi muso belebele ba mani. Tonton ko bono ko ele.
ngango fongo boala ngo wala ote muso asna ga nya kumute yoro ni kuma mane parce que ni fleni ni nga boro abenala che kuma mandi yene bo fie sadiri ga fo ko ne binyira lede ki iklogoro kuma o teneta ide wala ne ngo toto ka bana ko te muso belebele ba fe akoko kan bengo ngamso tonton ka bana ko te muso belebele ba fe jano nyere ma deriga kenani depuis ala ka tonton ka bana ko danfo bi unyama deriga kenani o video ga na bia kebe na fika kuma mo fe male la na kuye ni cho cheja be kun kulushi bola ni sans parent na kuye ni cho cheja na be kun te kulushi bola wallahi bilane te ka galo te ka na ma jala ni mo mi ni Jason me contact la ay Jason ni nga ko don la ko Jason ma deli ga wole ka fo ko c'est-à-dire ko bulbul sans parent saraka de ne parigo ka ba faire ni mo mi ni maliga fiti ni be contact la aya ni nga ne ko fe ko de mande processus côté ko yala ko donala ka ma me ko c'est-à-dire ko bulbul sans parent ko ka ba faire Yeni siga mgo wa chole comme puloba ya jela comme puloba ya jela ka présenter coroni clefle uni joka kaka ko la mgo de la saraka de nanta kolo de nogole simba de boge la ba ta boge mso fe fogo ga boge nyega beda noroko ka so ka ka boga diemine ko o de alini puloba ga kanu fara saraka de e be siga kuma mgo ma mso goroba sam biduru ni ko et des signes no mo dala c'est-à-dire kiki ni koko la mo dala réseaux sociaux ga barika banendio aw de ba aller retour là kuno o ba do neta dien kala ta ali lahara nete ta nete mo chi wone kele be nta kun tike ka ta bla fa dana ja wate eni iba corona saraka dia o flaka nyon ta o beta nan tan kulun suya iwa chogoroba dashi dia korole oni musogoroba kushi diele musogoroba mi kushi diele e bi mi ba flani nyon cha o ta fo na ma komba fo de ni mo flani nyongo cha utafo na ma fo mbafo awo mi mo flani nyongo che na ma fo mbafo wa ede iba corona États-Unis ki buru jafo ki bo miseli wofe wa kabate kuma bi kabajakte ate kuma shini wa ate kuma shini ngene ni be mi ngebe no fanake ima fo ko maligaga kelega do ko lube kelega wara wala ame kelo kela anya liti be malika la e ma maligaga chedo ngela fiate ba magwa est ce que na fori ki ga dossier na di maligaga fi mama ijabi jo est ce que na fori ko fi mani ne bi na bi kama ijabi jo o dona anye morike do tega taya ko a morike c'est-à-dire ko ay fe nga ko mso dona pourquoi awya ye koko blala fate mogolo beni mine chugudi maligaga turu kelenga kata dado ni kumala Alas 24 bora ka turu ga neni fitini ne kumeka turu labe karamogo kay wole liga ya fadil aka nga chimi ngo chifora ataro chike ana utekele yane au sigile me amogo nyini na mogo ko fa on sigile nta mogo nyini na an sigile no anga liti mi na amba ngo liti ke fokata so liti fen wa ala de oke malika na ka chedu nye chaya te chen mi mbo ndambe betera se no chini wali shini ni malika mo posto ba do ko demi nya posti hali shini ni malika ka chede ndo e chemi tabaro ko denyata ama terika teme mo ko shika kimado ko mo ko de temenika malika family ga liti ode wa malika family ga liti edi min kele no ko o sonde ncho gono parce que ni chien fla de ki ba kuma fo o cheta obolo réseaux sociaux ka muso to obolo réseaux sociaux ka ki ba ta ki be association do ke na ye ça dire Facebook jamana ngona ko mo ko be seka mo nyene manda be so nga do ala ka mo nya chinyana manyana bo atei man dem princesse mangano pourquoi depuis na liga na figi de yakerdi malika ta wa mo mi tellement gi barka baneno so la baya ya biga ko lega wa mo wane ta ko de timba iteke ibini sigi association mi maliga family wilila c'est-à-dire que ta mo de la me denyena mo de denyena ma mununye c'est-à-dire o te delire ube akade parce que awar bu kuna ka ke ni fani bade ko kam mi bibulu aka leke ka be bo kuma fo ali mo ko be wa mo wanta ka dama barika banu sarakaw aw bolo ko obe réseaux sociaux nga pekete ko ka tane be mo bolo mo te ka ujabi ana ko tante mo bolo te kenene no te ninye kabato ko me ida erio erbe bombi seli wo fe watono ba fa kenene do ni maliga family be fege kelo ga klinga fe ete mene ni maliga family ga kala iba coronavirus iba corona warichila iba 2 millions e bora ka Facebook bege mangai 2 millions e bora ka Facebook bege mangai ko 2 millions ni ala ka boga mo ça dit ki bayi fa ya ko somo ka beneni ko 2 millions hale ete molua coronavirus 2 millions o fra ni nyonga e de ministre mo de la daba denyala ko ni maliga family be feke kele maliga family be kele ankele mbi do miseli wo fe erbe to na ba fa ni be desena smeo parce que ndra to na ba fa be boga jabli ga chunga ni manje presse citoyen
ne de fo manden chow ni dune bi na njole soro nye ko sankise ima go maliga ga chedu te akorobo ke ni maliga ga chedu mbe na te amena ya akorobo nga akorobo li drone ka gele ko kabaka kuma kabate tono kabaite kuma bi tono kabajekte te kuma shini kabate danga denye de kabate jugu sago denye de kabama bana fane ngui auta nyona te kabako ebena ami nyona na ami amdele pi apere kwa iya amdele ka bemalo amdele kuma sulu de malien do nga kuma sulu de ko amdele ka be mo be boga ni sigi dogo I dom so ni korom so mineta jamala ou yo famille kele jien ngono malien milela awa famille kele jien ngono malien milela malien de ba dadwe de la saraka ngo jien bet kele ne bina sigi ga elame mo ele bi suya depuis ala ka da mo ko de bala depuis ala ka da abe faire video so depuis ala ka da abe faire to de soro e be ga dugu du men gidi foni ga danga de ngwa gidi go ni be nyola ne go ni mi fo ada sanaga mo wi ada sa I chogo don sa hali ni jene batala ali ni korogo tala fantasy se be ide fantasy se be I jigi do fantasy se ga igo mine ko igani mo do boy ga defense tala parce que c'est-à-dire o arasa mani kungolo feregele mikele no kana ajo itonga fe akiga junior o be se dabara bayalo bulbul sa pere morano ko mo ma drome kele na le mo pourquoi I mataka o arasa mani no fe kaga wardi ne bolo ko ne bara chamanyane o ko kanga se ka 3 millions di de kodi arasa fitini ni mime ano fa kungolo shu feregele no nyona arasa monjali sengene ndo bakuna o fana iba boku motifu do de français iba corona o motifu be États-Unis o motifu flana ne arasa mani mime akale bega arasa représenter imaro ne molwe ni mo nyina mati ko fe mana mo do ne be boku bi défensita na te ima don iba corona e ne arasa ita fo ala kama iga figa mo yo ko ndo ki défensita li dabla ki kai no te obi jeli sincere man de processi mangano ni yoro nte na figa ni chifo de ni wona molwe de nous yaron ne malwa de mo amnu shi ba ifani ba ne no luka bo bikulu bi défense ta tina laba hein tina laba abo lu beta ta la te ko video ke ne malwa de sisa ngoni kunte ko la kote kuna awon manga maliga family le ante tante mo chi ni sera ma bi do miselu fe ki chanchan chete wuli ga wa franga ko e jajo le no tona ivanie e jaje la ga jo tona ivanie ko e jajo le mo depuis ala ye iba beaucoup minda coronavirus a koma deli ka jane che sita de toro yiri jugu fere ako era de madele ka dia sitande toro yiri jugu fere ya dambe ya dakese dambe kata che kama ko jagu ya kuwa kuma iba ko kate kuma fe sadiri sitande toro yiri jugu fere ko kate kuma fe minkele o ga kele kun flede ko ale tara ko ga da madiya nyino fe ko mason kale tara ko ko sugu bega ko mason kele kun flede kele fana bafleni afleni e ka sitande to o dumela sitande toro fana ma jabisa o ya chi bola c'est-à-dire halo miga tamperde ala wallahi baraka mesita na foka dala ko sitande toro e bato ko tese ka daiga parce que e batande des États-Unis ne batande des États-Unis ne kera wani et puis en plus non mais tu drogu mainde ayo jonto drogu la drogu mainde wallahi billahi drogu be mo mago sade wallahi ay drogu dabla ko kale gara fali ko ka dogoni ngera abadi non mais film ne do quoi ko kale kera fada fa shube ni ngala sa du suka simbolo dugukolo jigoro wallahi ni esega fa shu nyani berebe wuli ga ni kunchi billahi du suka sibe ni ngana fa shu kunchi tukuni dugukolo jigoro ko ne kera fade kale dogoni ko kera le badi yeni dogoni mi bora ga na denoncer okora ki baye mu sisa neto don lukman no kale dogoni ngera baye donc ko ale kale kera fadi e keri fadi e fatra ga mito e ko e maseka magofo nyana bo e maseki ba du susuma e fatra go mitu ko e maseki dogonu du susuma e fatra go mitu ko e ni dogoge de nyonga drogi kanda frala ini ga famille be dabara pe ala réseaux sociaux ga nebe mali de fe nebe fe ga mali de bebe mali deme iti yere deme folo iki ka drogu ifura ke ko ban folo ebe mali deme ite nye yere ma go boto batali mbami bi bolo ino ote muso insina muso wa sampera mi me français o sina muso de boto batali mbamba bolo an fe boto batanu ni be benwe ni ye tomati logoti kelen blanga tomati logoti kelen ta yan pe abebe abe klawa o tela fo mo ye ganya na tena ma fo ma fo de ma de presesi mangano nte tante mo chi awo wa aw de ba nyini ka mo fora o yere kan ko dépenser ta chiko nyini mandem presesi mangano nkele menga chi nyana bokata wa shet wuli ga wa fanga abo shi banne nina ayo shi ban fanen banena mo ga joma ne man de princesse fana banena ki be klara boga fo ko tien la ne man de princesse fana na don ta bota ne te kuma ife parce ne kale la ba ne ti don ne ba ngaliti mi ne bo de kekaba
Ibiga fonenga ibiga banenga nebe na kuma mfo ifa te sega nega kuma bonida ibate sega nega kuma bonida nebe kuma mfo nebe boko fo ibi shiban kuma lo be fenchenia wa mo ni wene fan ne bane ni ya dablante ya fima wa mo be ta fo yo ko ga dablante ya fotigima parce que ni o fo jembe hali mo meta ka fo ka ya dablante ya fo ma parce que nous ye nyinga mba fo ko nata ma de presse mangandu na ma mi frane ga te femo la parce que o bo ma denyana ma wolo ja ko ya o ko denyana mo baneni c'est très simple voilà bon donc nyani ngata nangani labani fo o nafiya labani fo ni fana nafiya de gata malion ne afo ye ngo sirigi jabate ngo bo bola ga défensite ngu kume ga défensite intérêt de kama malion ne afo ye de on nyebe vie blé bolé na bi parce que nyabo la labaina o be pas jouer ni o ta ko lupaje on nyebe vie blé bolé na ga ni siri ko siri ga Mercedes kelen iga vocal doin bolé mafie ngoko wala bega minga juguni wa siriki ko wara be na tuguni minga juguni ni be siriki te sakoi wallahi siriki abebe kinya na Facebook wa ko intega sutola de nyabe mo godola muna ma do siriki kado siriki inbox kono domna nunu be boga on so mo be ni ko mega galonti ka kera siriki ga inbox de kono amaga siriki ga inbox kono de ko imbe nya na bo Facebook kele inde ka ambe bai aya tega wola ne ma fa won no sirigi défensita ou be sirigi défensita intérêt de kama sirigi de batini ma fi won fin fait bora ka nu joko pekete ou bebe ki défensita c'est-à-dire ou intérêt personnel de kama on a tangi commande ou chier personnellement ne a mo joli ou bora ka confirmer ko personnellement o lute edon c'est-à-dire ou yi défensita i tonton do ou bien i fa do ou de kama amage tara kasola jongo ki ata kasola sirigi de go non mais anga chien for ça c'est-à-dire woni nga kote ne ga koele me woni aben samperenche ini nunu woni hali ni ma furati kuma temena ni munu ni no cha bebe na wa bina rezo woni anwan ba commenter de amba partage amba commenter chete wuli ga ba fanga parce que ni kuma imbe for yenya na fa kuma che ina na bwa ki yere ke koma yele mala bay ki d'ici la justice d'ici la strigi kumbe wolo strigi de afie ki d'ici la justice d'ici la itari yere so woni na no fe on ire da ko ika kuma la ko ayi deme aga mo mun kumbe kena ma lui ga sokono mo do deme o shime bo ne bulonge iko ki esigi deme chefo le ko ki ya deme tumani ne kama kini tumani kunkari bishu na anye kuma me ko ya deme ko segu kwate wa ko jo ko ni tumani kama bo ya deme mo mun kama lu wele ku ga mobili dima re ko kai wa bi na nchima ki wila ga to mine ai wa bi duru chima etaro mine o kuma la muno o kuma la akera warbo machine how be la sirigi bla ram na obeta bulo ko cheni ba demerde de ni obel sigia kaka boga fasani da ubela ka million da ubema ka so kilingele joga da ubema atese koi atese de ni mi efiti ni mi so mne kata ne ma fuye ngute mo defense ta chenga chen to ko cheni au kuma ba fo be danga do ala ka cheni ma ala be ka cheni de mo ala be ga sisan no mali julde nga kelele ke aba ka fimani nga kelele ke mama si nga kele to de be ga ke tonton ka ba no tata de fertiti mo ani fashion kibaru so wa kibaru blode avec ko lu de ga chen yira ula fashion kiribaso avec ka kiribaso mo be ga chen yira ula awo kala ga chen ma ala de be ga chen me awo de be ga bono yire kelengere ko siriki ko watiri Mercedes o kuma la ema deme ka kun kadi yeli na we kuma andene do mali de nyuma ne do ai ni keta ne ni mo de mala kama kala kama ga tiga chila sa dongo do tigi ne ga famille ta charge o ko ikela nyama kala yeli nga miziki ya ada sonjani dusuka sini yela ko kana na mpaka nte continuer to di mabe senga kuma la plus dinera we yela ba fula ko nte continue siriki là c'est garau siriki c'est très garau de c'est garau wa atebe il défense ta katebe siriki warma di ima mobili sowie miziki maboula wallahi ube sigele do ki makono a pied ferme ima ini ko isro te boga kuma tuguni ube fe bonne ki se bono manjuru de ga jigiga ugu sigi tuguni nga yele wallahi bilay parce que
E che malien main de ne mena kan mai fo ye ko malien main yo ne mai fo ye ata Mali jolde ne fana mago be watiri la de Mali jolde ne mago be watiri la de ne be takama de la le fly na me sina me ta sisi blai wala so wala jona fait 6h kagla ta 16h Mali jolde ne sengene no de wallahi alli mo ma fen ko Mali jolde wa were ka do were ay mobli kele mais chouchou ay nga ci la CMJ de mo ko fi ma fana mago be mobili kele ante kala kede ku fana ka mobili kele ndia